Dobrodošli u Kučevo, grad gdje je nekada rekom teklo zlato. Danas zlata više nema, već je tu samo reka. Kučevo se nalazi u istočnom delu Srbije, smešteno u dolini reke Pek. Naselje datira još iz bronzanog perioda i kroz istoriju je više puta menjalo svoje ime, a stanovništvo se pretežno bavilo rudarstvom. Kučevo je bilo važan rudarski centar kako za vreme Rimljana, tako i za vreme Turaka. Međutim, ono po čemu je ovo mesto najpoznatije je reka Pek, kojom teče zlato. Reka sa sobom donosi sitne čestice zlata, koje se skupljaju prosejavanjem i ispiranjem, a najveća eksploatacija je rađena bagerom u periodu od 1934. do 1955. Priču počinjemo odavde, iz samog centra mesta, dakle sa trga. Ovde u glavnom delu, najužem centru grada, se nalaze stambene zgrade. Iza mene je dom kulture, pekare, prodavnice. Ovo je ipak jedno manje mesto. Grad Kučevo ima oko 4000 stanovnika, a čitava opština oko 22.000. Ovde treba uzeti u obzir i to da veliki procenat živi u inostranstvu, a kući dolazi za vreme odmora ili se vraća kada stekne penziju. U centru se na nekoliko mesta mogu vidjeti i različiti murali, odnosno ove slike na zidu. Neki su starijeg datuma, već skoro izbledele, a neke su skoro rađene, vjerovatno za potrebe neke od manifestacija koje se ovde održavaju u ovom mestu. Inače, ovde postoji manifestacija koja se zove Homoljski motivi. To je nekada bila veoma popularna manifestacija pre nekih 15-20 godina, gdje je dolazilo par hiljada ljudi i trajala je 4-5 dana. Sada je to mnogo kraće i nema toliko publike. Jednostavno se izgubilo interesovanje za tom manifestacijom, a generalno i ljude sve manje interesuje takav vid zabave, takva muzika, narodna nošnja, tradicija i ostalo. Inače, jako je nedelja, jako malo ljudi ima, što govori o tome da ljudi nisu ovde. Znači, dobar deo ovog kraja ovde su ljudi koji žive u inostranstvu i dolaze kući nedelju 2 dana da malo odmore i slično. Obišli smo centar, doručkovali, a sada pravac Vidikovac, sa kog se vidi celo ovo mesto. Stižemo napokon i na Vidikovac, Jelena stena. A kako ćete ga prepoznati iz daleka, da ste na pravom putu, po ovom velikom krstu ovde. 10-ak stepenika i pravo ispred mene, evo je ovde klupa i prelep Vidikovac. Kao što vidite, mi se zapravo nalazimo na ovoj steni, zato se zove Jelena stena. Dole se vidi čitav region, okružen ovim brdima i planinama. Dakle, dole je Kučevo, a ovamo na levoj strani, dakle, se vidi, ja ne znam šta je tačno ovo, neka stara fabrika u dolini reke i ovamo kamenolom. Kao i u mnogim drugim mestima, i ovde je problem što ljudi bacaju smeće, evo ovde dole, limenke, pikavci i ostalo. Treba malo se više trudimo da sačuvamo ono što imamo, jer ako mi to ne sačuvamo, drugi niko neće. A ovde se nalazi ovaj mali deo sa klupama i stočićima gdje možete sednete, da odmorite, da predahnete pre sljedeće pustolovine. Posle penjanja na Vidikovac idemo pravo pod zemlju. U pitanju su 2 pećine koje planiramo da obiđemo i krećemo upravo tamo. Na nekih 6 km od sela nailazite i na ovu raskrsnicu gdje se nalazi ova tabla koja kaže da je pećina Ravništarka u onom smeru 3 km, a pećina Ceremošnja u ovom drugom smeru nekih 6 km. Mi prvo idemo do pećine Ravništarke. Ovde se nalaze i ove kućice, pretpostavljam da tu može da se noći. Inače, jako je lepo uređeno, sređeno. Ovde gore je infocentar, gdje idemo sada da dobijemo neke informacije i da vidimo gdje se ulazi, odnosno gdje se tačno nalazi ulaz u pećinu. Morat ćemo da sačekamo, pošto na svaki sat vremena ide otprilike po 1 tura u pećinu sa vodičem, ne može da se ide samostalno, znači nekih pola sata još imamo da čekamo. Krećemo u pećinu.
Stepenice nas vode dolu u šumu i nakon nekih 200 metara stižemo do ulaza. Ušli smo u pećinu sa vodičem. Postoje jedna drvena vrata kroz koja kad uđete kao da ste ušli u hladnjaču. Znači odmah drastična razlika. Dakle ovdje ima oko 7 stepeni trenutno, a napolju je preko 30. Dužina pećine je nešto manje od 600 metara i njenom celom dužinom vodi uređena staza. Ulaz je na jednom kraju, a izlaz na drugom. Iako se za pećinu znalo još davne 1894. godine, kada ju je posetio i čuveni geograf Jovan Cvijić, niko se nije usudio da zađe u njenu dubinu. Za to je bilo potrebno da prođe čak 100 godina. Tačnije, 1980. godine 2 seoska dečaka su se usudila da uđu u neistražene delove i tako je otkrivena svaka tajna ove pećine. Njenom celom dužinom protiče i potok Ponorac, izuzetne bistrine. Dolazimo na sredini negde i do ove najveće prostorije. Zaista je lepo i zaista je velika ova dvorana. Ovo je jedina dvorana u pećini, koja se zove Crni dvorac. Stižemo i do drugog kraja pećine, odnosno do izlaza. Ovdje nas čekaju neke stepenice, ali ništa strašno. Koliko smo silazili, toliko se sada penjemo nazad. I ovdje na kraju imamo ove uske i krivudave tunele, gdje malo moramo i da se savijemo kako bismo prošli. Ovdje je baš nizak deo i sad ovdje lagano nastavljamo penjanje. I napokon, evo nas napolju iz pećine. Imamo ovdje još malo da se penjemo, dakle ove stepenice ovdje napolju sa sve stazom. Sišli smo sa one strane, prošli skroz ovdje ispod ovog dela kroz pećinu i izašli smo tamo sa one strane i došli ovdje. Vraćamo se putem do skretanja sa tablom i dalje nastavljamo ka pećini Ceremošnja. Evo stižemo i do ovog mesta gdje je ovaj veliki parking. U onom pravcu tamo je pećina, dakle ovdje se prolazi. Ovdje sa moje desne strane se nalazi i jedan restoran. Ovdje imate ove klackalice i neke tobogane za decu. A ovom stazom se spuštamo dole gdje je ulaz u pećinu. Pećina je trenutno zatvorena, tako da smo mogli samo dođemo ovdje do ulaza. Morat ćemo dođemo nekom drugom prilikom, kada bude ponovo počela da radi. A sada se vraćamo nazad u grad, pa na sljedeću destinaciju. Iza mene je ova reka, to je reka Pek, reka u kojoj se zlato vadilo u tonama. A danas, kao što rekao, ostala je samo reka, a možda uskoro i ona nestane. Reka u svom gornjem toku prolazi kroz područje bogato mineralima. Erozijom voda spira zlato i nosi ga sa sobom dokle god ima snage. Kako njena snaga postepeno opada, zlato počinje da pada na dno. Trenutno smo u Neresnici, a ovo što vidite iza mene je stara zgrada, a iza ove stare zgrade se nalazi još jedna stara zgrada koja predstavlja letnjikovac kralja Aleksandra. Ovdje je toalet koji se izgleda i danas koristi. Ovaj deo, neke dve prostorije, sve je to pocepano, razlupano. Dakle, ono malo što bi moglo da se sačuva i što je moglo da ostane, ljudi su došli, polomili, pocepali i uništili. Ovdje imamo stazu, vratno tu dolaze deca, se igraju i slično, ali to je sve, nažalost, zapušteno. Ovdje je baš lepo, ovi borovi zasađeni. Ovamo je, dakle, taj letnjikovac ajmo Vuda. Evo ga, letnjikovac. Kažu da bi to moglo da se sredi i da jednog dana ponovo bude u funkciji. Bar sam tako pročitao da je to nečiji plan, odnosno ideja.
Međutim, ovdje baš treba dosta da se radi. Ali čini se da je ovdje ipak nešto rađeno. Ovo je nov beton. Koristimo nove betonske grede i ovu betonsku konstrukciju. Izgleda se ovdje ipak nešto radilo. I to u skorije vreme. Ovdje prostorije. Evo ovdje bi bio glavni ulaz. Dakle, mi smo odande došli. Izgradnja Letnjikovca je započeta početkom 30. godina za potrebe kralja Aleksandra. Nažalost, kralj je ubijen 1934. godine i nije doživio završetak izgradnje. Šta će biti dalje i kada će to biti u funkciji? Sumnjam da će to da bude za nekih 4-5 godina. Pre toga sigurno neće. A baš lepo. Mi imamo dosta toga što možemo da sredimo, da omogućimo neki vid turizma. Jer ljude zaista zanima da dođu, da se provedu ovdje, ali kada mi sami to ne uredimo, ne sredimo, niko drugi neće, onda sve to propada. A neki bi dali sve da imaju stare zgrade, spomenike i ostale lepote koje mogu da budu zanimljive turistima. Jer svaki turista koji dođe mora nešto pojede, popije, negdje da prenoći, potroši gorivo, tako da to svakako može jednoj opštini, jednom mestu da bude od nekakve koristi. Odavde smo se zaputili ka selu Brodica, u kome se nalazi arheološko nalazište Krakulu Jordan. Dakle, ovdje sa jedne strane imamo most, sa druge strane je plitka reka. Most ima betonsku konstrukciju, ali opet nećemo da rizikujemo, ali ćemo zato ovdje kroz ovu vodu preko reke, pošto je plitka. Ovdje smo promašili put, naišli smo na jednu kuću, odnosno na dvorište, tu ne možemo da prođemo, moramo se vratimo nazad, izgleda se do Krakulu Jordana dolazi sljedećim skretanjem. Evo ga znak, Krakulu Jordan, dakle ovdje lagano skrećemo desno, ponovo prolazimo prugu. Nema ni tuga da stavljaš mori. Brate, šta tražiš? Upravo smo ovdje u sred šume naišli na veselu ekipu koja nešto slavi, uživaju ljudi, ali Krakulu Jordan nismo našli. Bili smo s jedne strane, nema prilaz. Bili smo s druge strane, nema prilaz. Satelitski prikaz pokazuje da je to tačno u sredini, da smo bili i sa leve i sa desne strane tih zidina. Nažalost, prilaz nigde nismo našli. Inače, za one koji ne znaju, Krakulu Jordan je jedan od najstarijih i jedan od najistraženijih centara gdje se proizvodio metal koji datira još iz 4. veka. Odnosno, istraživanja su pokazala da je on uništen u 4. veku, što znači da je vjerovatno i stariji od toga. Dakle, ovdje se svašta proizvodilo u tom periodu, što je jako vredna stvar koju ne možete bilo gdje da nađete, tako da je šteta što nismo ovo uspjeli da vidimo i da zabeležimo ove ostatke, dakle ove zidove koji su ovdje ostali. Međutim, uspjeli smo da zabeležimo nešto drugo. Ako se neko seća, kada smo bili u Crnoj Gori, spominjali smo problem đubreta pored ulica i puteva, pa evo i ovdje. Netaknuta priroda, lepote, a evo i đubreta, tako da ovdje koliko se nađete pored puta, možete slobodno samo da ga prevnete na lice i da se lepo zavalite u ovaj kauč. Svakako bi ovo ovdje neko trebao da se potrudi da počisti, jer mi kao ljudi smo krivi jer mi to bacamo, ali su krivi i oni koji rade i čiste, jer ovdje se može vidjeti da neko od ovog đubreta nije skoro bačeno, već je izbledelo, znači da stoji ovdje na suncu već ko zna koliko dugo. Evo u ovom delu ovamo imamo i neke mandrace koji su u potpunosti urasli u travu.
I za sam kraj emisije naravno treba negdje i večerati, a ukoliko ste u okolini Kučeva, restoran koji sam ja odabrao, nadam se da će biti ok, sad ćemo da vidimo, je upravo restoran Homilski motiv, a posebno mi je privuklo pažnju na meniju jedno jelo koje se zove seljačko meso u pogači. Zaista izgleda izvanredno. Dakle, meso u nekom ovom softu, unutar pogače. I pogaču je konobar isekao ovdje ispred nas. Malo salate. Ajmo da vidimo kako je ovo mesance. Mekano, ukusno, zaista izvrsno. Odabrali smo restoran ovaj zato što je baš ovo specifično jelo koje oni imaju klasika. Uglavnom svugde imate kobasice, pljeskavice, roštili i sve ostalo, ali ja uglavnom uvek tražim nešto specifično, nešto određeno, tako da sam kod njih na meniju našao ovo i mislim da je ovo pun pogodaka. 1950 dinara mislim da je cena, što uopšte nije mnogo, s obzirom da je ovo ovako, ima količinski za 2 osobe i to mislim da 2 osobe mogu jako lepo da se najedu od ovoga. Pogotovo je dobro što taj sav soft od mesa i ova čorbica ostane unutar ovog hleba, tako da se on natopi i bude još ukusniji. Da meso se samo cepka i odvaja. Završili smo večeru. Meso je pokidalo, bilo je izvrsno. Za moj ukus možda malo više bibera, ali je stvarno bilo ekstra ukusno. I to bi bilo to. Stigli smo i na sam kraj ove emisije. Nadam se da ste uživali sa nama. Ukoliko jeste, ostavite like, a mi se vidimo već u narednoj epizodi.